जय गुरु अब वॉइस आपण सुनि पछुते आज्ञा आज्ञा जय गुरु परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर श्रीपाद पद्म मोर प्रणाम परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा श्रीपाद पद्म मोर प्रणाम परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा श्री चरण मोर प्रणाम प्रधान आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा श्री चरण प्रणाम पूज्यपाद बाबादा चरण मोर प्रणाम आज सत्संग उपस्थित मोर प्रिय ये सत्संग परिचालक महोदय सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री ठाकुर पुत पांजाधारी कर्मी वृंद प्राणर आदरणीय भाई माने भक्तिमती माँ माने छोट पिला समस्त को जय कर इष्टि चेतना तरफ आज आपण मानकर जो सत्संग रे मु जोगदेवार सुजोग आज पाइछि एवं आपण माने जे प्रतिनियत ये सत्संग करि चलीछंती परम प्रेममय परम दयालंकर वार्ता मनीष पाखरे पहुंचीबार ये जो प्रयास आपण मानकर एवं आपण मान आज जो सुजोग देइछंती मते आपण मानक गहन रे एई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी माध्यम रे आसीबा पई सेति पई मु आपण मानक निकट रे कृतज्ञ ईश्वर परम प्रेममय ईश्वर नित्य मंगलमय करुणामय तांकर एई प्रेम तांकर एई करुणा अनंत एवं असीम श्री श्री ठाकुर कहउछंती ईश्वर असीम दया को मनीष असीमता दे बुझी पारे ना ठाकुर कहउछंती दया जदि ईश्वर अनंत हुए से तमर जाय आसे कौन तमे से दयार मूल्य बुझी पार ना उदाहरण दे श्री श्री ठाकुर कहउछंती जेतेबेले तमे नदी रे स्नान करूछ नदी रे गाधौछ एई जे विस्तृत जल राशि नदी रे तार मूल्य ए विस्तृति पाई तबे बुझी पार ना किंतु जदि केतेबेले कळरो पानी आनी निजर घरे बाल्टी रे पानी आनी मग रे पानी ढाली गाधेइबाकू हुए सेतेबेले किंतु पानी रो दरद पानी रो मूल्यटा बुझी ठाकुर कहउछन्ते एथि पई ईश्वर जे अनंत दयामय तांकर दया बुझिबा पई जदि मनीष कष्ट स्वीकार करे तांको दबा भितरे तांको पई करिबा भितरे ताहेले तांकर ए अनंत असीम दया को अल्प विस्तार बुझिबा संभव ही पारे जेतबेले आमे काहाकू दियंती सेतबेले आमे जाहाकू दियंती जाहांकर सेवा करंती जाहांक पई करंती तांको प्रति भल पाइबा किंतु प्रगाढ़ हुए गभीर हुए किंतु जेतबेले आमे जाहांक ठारू किछि पाई थांती हमर भल पाइबा किंतु दातांक प्रति बढ़े ना पाउथिबा वस्तु प्रति हमर भल पाइबा बढ़ी थाए आपण जेतबेले अनुगोल रु बेंगलोर आसंती मने करंतु मो पई किछि भल मिठा नै आसंती मु खुशी हुए एवं एई जेते थरा आपण आसंती आपण से मिठा नै आसंती मन मोर आनंद रे भरी जाए गोटे थरा आपण आछंती हठात आपण को आसीबार प्रोग्राम हेछि किंतु मिठा आनिबा पई समय हेइनी अनुगोल रो सही स्पेशल मिठा देखंतु मो भितरे जे कि अभिमान भाई सब बेले मो पई नै आसंती आज किंतु भूली जाइछंती एई थरा भूली जाइछंती मो कथा तांकर मने रहिनी एई जे अभिमान एई जे मोर भल पाइबा मु जे पाउथिबा वस्तुटी प्रति किंतु जदि मो घरे मो बगीचा भितरे मो गछटी लगै थाए से गछटी को प्रतिदिन मु पानी देउ थाए तार जत्न नेउ थाए तार खबरा खबर बुझु थाए गोटे दिन एभली अवस्था हेछि गाईटी से मो बगीचा भितरे पसी गछटी को अधा अधि खाई जाइछि तार डाଳ पत्र सब मो मनरे जे कि कष्ट से गछ ठारू होय तो मो किछि पाएनी किंतु से गछ प्रति मोरते भल पाइबा तापे मु करे बोली तार जत्न निये बोली तार सेवा जत्न करे बोली
ଏହି ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ନିୟମ। ଯାହା ପାଇଁ ମଣିଷ କରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା ଦିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନା। এই ପାଇବାର ଯାହା ବସ୍ତୁ, ତାହା ପ୍ରତି ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଦାତା ଯିଏ, ଦେବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେ ନା କିରଣ ବା ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟିକୁ କହିବାକୁ ପଡେ ନା ସୁବାସ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଫୁଲଟିର ସ୍ୱଭାବ ସୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରିବା। ପରମ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷକୁ ଦୟା କରିବା। ମଣିଷ ପ୍ରତି କରୁଣାମୟ, ମଣିଷକୁ କରୁଣା ବର୍ଷଣ କରିବା। ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡେ ନା, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ପଡେ ନା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକର ଅଭାବ ସେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନା। ଦୟା କରିବା, କରୁଣା କରିବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦୟାର କାମନା କରେ, ଦୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ସେଇ ନିବଦ୍ଧ ହୁଏ ସେଇ ତାଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଉପରେ, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ନୁହେଁ। ସେଇଦିନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷର କୋଉ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର ମନେ ହୁଏ? କେଉଁ ଚରିତ୍ରର କେଉଁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେ ହୁଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମତେ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମନେ ହୁଏ। ଏଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ କରି ମଣିଷ କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଇଛ? ମତେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହିଁକି ଦେଇଛ? ମତେ ଏଇ ଅସୁବିଧାର ମତେ କାହିଁ ପକେଇଛ ପ୍ରଭୁ? ଆର କାମନା ତ ମୁଁ କରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହେ, ଖୁସିରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡି କହେ ନା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛ କାହିଁକି? ମତେ ଏତେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ମତେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ। ଦୁଃଖରେ ମନେ ପଡନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସୁଖ ସମୟରେ, ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଭାବେ ନା। ଏଇ ମଣିଷର ଏଇ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଗୁଣ ମତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ। ଏଇ ହଉଛି ଭଲ ପାଇବାର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଏଇ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଏଇ ଜୀବନ, ଏଇ ମୋର ଶରୀର, ଏଇ ମୋର ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ନ ହୁଏ, ଯଦି ମୁଁ ନିଜକୁ ମନେ ନ କରେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସେବାର ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ମୋର ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଇଷ୍ଟ ଅନୁସରଣ, ଇଷ୍ଟ ପୂରଣ, ତାହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲମ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ, କଲମ ଯଦି କହେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ବଡ ଧୃଷ୍ଟତା ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ? ଲେଖନ୍ତି ଲେଖକ, କଲମ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର। କଲମ କହିପାରେ ନା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରେ ନା ମୁଁ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀର
एई भली उच्च पदवी रे मु पदस्थित किंबा मु एई समाज रे किछि मोर व्यक्तित्वर किछि परिचय अछि मु समाज रे एही भली एक टाइटल बा पोजीशन मो पाखरे अछि ए सब किंतु मोर कोनोसी परिचय नुहे मोर एकमात्र परिचय तांकरी सेवार इंस्ट्रूमेंट तांकर सेवार जंत्र कलम रो उद्देश्य हवा उचित किभଳି भाबरे एक सुंदर कलम हेई उठी पारे जहा फଳରେ लेखकंकर लेखिबारे असुविधा हुए ना काली ठीक भाबरे साई ठीक भाबरे प्रवाहित हुए नीबटा ठीक काम करूथाए शार्प तीक्ष्ण थाए सुंदर भाबरे लेखा लेखकर लेखनी जेभଳି भाबरे अबारित भाबरे चाली रही थाए ताहा ही कलम रो उद्देश्य एई जे যন্ত্রটির উদ্দেশ্য কিভাবে ভাবে এক সুন্দর এফিশিয়েন্ট শার্প ফ্ললেস যন্ত্রটি হেই পারে ইনস্ট্রুমেন্টটি হেই পারে তাহাই হেবা উচিত জীবনর উদ্দেশ্য তো এই জীবনরে এই ভাল যন্ত্রটি হেবা পাই প্রভুଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେ ଶରୀର ମନ ଆତ୍ମା ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହେଇ ପାରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବାଇ ବିକମିଂ ହେଇ ଉଠିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଉଠିବା ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କାଲି ଥିଲି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେଇ ଉଠିବା ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ବିଦ୍ୟାରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତାରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇ ଉଠିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କାମନା ଇପ୍ସା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଅତିବାହିତ କରି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଆମମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜୀବନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଆତ୍ମା ଯାହା ନିତ୍ୟ ଚଳନଶୀଳ ଯାହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମୋଶନ ପ୍ରବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହା ଉଚ୍ଚ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରେ ତାହା ନିମ୍ନ ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଚଏସଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେମାନେ ଆଗେଇ ଯିବା ଆମର ଏଇ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରିଯିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏକାନୁରକ୍ତି ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କ୍ରମାନୁଗତି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଜୀବନର ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଏକ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ଅନୁରକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ତୀବ୍ରତା ସେଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ନେଇ ତାଙ୍କର କାମରେ ଝାମ୍ପ ଦେବା ଏବଂ କ୍ରମାନୁଗତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରଖିବା କ୍ରମାନୁଗତି ଭାବରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବ୍ରେକ୍ ଅବିରତ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଆଗେଇ ଯିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ ଏଇ କ୍ରମାନୁଗତିରେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନରେ ଆଗେଇବା ଏବଂ ପଛେଇବା ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ଆର ଯୋଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେମାନେ କହନ୍ତି दया करो मेरे सैया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छोटे सब उत्पात उत्पातर अर्थ होची उत्थान एवं पतन एई जीवन रे एई भली किछि बाट आगेई जाउछि उत्थान हेउछि एवं पुणी पतन उत्थान एवं पुणी पतन उत्थान एवं पुणी पतन हे प्रभु एई उत्थान और पतन एई उत्पात जे भली भावरे छुटी जाए
निरंतर मो ठारू मुई तार मुक्ति मिल जाए एवं ये उठिबा पड़िबार चक्रव्यूहरु जेभଳି भाबरे मु मुक्ति पाई पारे ता जहा फଳରେ निरंतर भाबरे ए उत्थान ए क्रमानुगति रे जेभଳି भाबरे निरंतर भाबरे आगे जाई पारे ताहा ही प्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना ता नहेले ए लक्ष लक्ष जन्म अतिबाहित करी आज जो दुर्लभ मनुष्य जन्म ए मनुष्य जन्म पुणी फेरी जीवार कौन से माने हुए ना जीवन उद्देश्य ए मनुष्य जीवन उद्देश्य होची ईश्वर प्राप्ति ईश्वर को उपलब्ध करवा ईश्वर लीला को अनुभव करवा ताहा ही जीवन उद्देश्य ताहा ही जीवन लक्ष्य ताहा ही आम मानकर मिशन ता छड़ा आउ किछि नुहे आउ जहा किछि जेतबळे ट्रेन रे बसी आम माने अनुगुल रु आमे माने आसुछंती आमे माने जाउछंती दिल्ली सेतबळे आम मानकर गंतव्य किंतु निर्धारित गंतव्य किंतु स्थिर एई ट्रेन रो यात्रा समय रे जीवा समय रे हुए तो भोक लागिले पैंट्री कार रे जाई किछि खाइबा जिंस मो नहीं आसुछि ट्रेन कौन से स्टेशन रे रहिले स्टेशन रे ओल्हेई ट्रेन रो ओल्हेई गोटे न्यूज पेपर बा मैगजीन किनी नउछि पानी रो बोतल टिए किनी नउछि किंतु ए सब कोन जीवन यात्रा रो उद्देश्य दिल्ली रे पहुंचीबा किंतु ए यात्रा रे अनेक किछि मी करूछि हुए तो कौन से खाइबा जिंस आणुछि पानी रो बोतल टिए किनुछि सहयात्री मानक संगे कथा हेउछि किंतु ए सब किछि यात्रा रो उद्देश्य नहे यात्रा उद्देश्य दिल्ली रे पहुंचीबा सेही भली भाबरे ए जीवन रे घर संसार करूछि पिता एवं पुत्र रो दायित्व वहन करूछि विप्रो कंपनी रे कोनोसी दायित्व वहन करी चलीछि समाज रे मोर विभिन्न दायित्व नहीं चलीछि किंतु ए सब यात्रार उद्देश्य नहे यात्रार उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ए जीवन रो जो यात्रा जे अनंत यात्रा लक्ष लक्ष जन्म अतिबाहित करी आसीछि जो यात्रा रे एवं लक्ष लक्ष जन्म एहा परे जो यात्रा रे ए अनंत यात्रार यात्री ए यात्रा रे अनेक किछि मते करिबा को हेई पारे किंतु ए यात्रार उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति ए यात्रार उद्देश्य तांको ही जीवन रे पाइबा एवं ए यात्रार श्री ठाकुर कर बहुत गुडे किछि जो कविता जहाँ श्री ठाकुर को भल लगुला ता भितर गोटे कविता थिला जहाँ एई फली भाबरे अनंत होइछ भालोई करिछ थाको चिरदिन अनंत अपार धरा जदि दीते फुराइया जेते तुम्हारे धरिते चाहिते के आर तुमे जे प्रभु अनंत हेइछ तुमे भलो ही करिछ प्रभु एई भले भाबरे चिरदिन अनंत एवं अपार ही थाओ जहा फलरे मु तुमको धरी पारे ना मु तुमको केबे मध्य धरी पारे ना तुमे एई भले भाबरे अनंत अपार ही थाओ एवं एई मोर जे यात्रा तुमको धरिबा पई निरंतर लागि रही थाओ एई यात्रार शेष न हो तुमको पाइबा पई मोर जो यात्रा एई यात्रार शेष न हो कवि कहउचंती जदि तुमे धरा दी दियंत प्रभु ताहेले फुराइया जेते ताहेले मन तो भरी जानता आउ कोन धरिबा को इच्छा कोनता मिठा खाइबा को जेतेबेले मन हुए मिठाटा खाई देले शांति मिली जाए आनंद मिली जाए आओ मिठा प्रति लालसा रहेनी तो एई जे प्रभु अनंत असीम प्रभु को जदि म पाई जाए ताहेले आओ पाइबार लालसा न रही पाए तोमा के धरिते चाही तो के यार तो तुमे एई भले भाबरे निरंतर अनंत एवं असीम ही रही था मोर एई जे यात्रा तुमको पाइबा पई एही भली भाबरे अनंत एवं असीम ही चली थाओ अबारित भावरे बारंबार बारंबार ए मानव जन्म नहीं पृथ्वी को मते आसीबा को हो जहा फलरे मु तुमरी लीला को उपभोग करि पारे तुमर लीला को उपलब्धि करि पारे से ठाकुर कहउचंती एई भली चिंता जतबेले मनुष्य मन रे आसे सेतबेले मनुष्य मुक्तिर कामना करे ना मोक्ष बा निर्वाण र कामना करे ना सेतबेले मनुष्य चाहे बारंबार पृथ्वी रे आसीबा पई मनुष्य जन्म नहीं प्रभुंकर लीला को अनुभव करिबा पई
प्रभु को जीवन रे उपलब्धि करबा पाए से अनंत असीम प्रभु धरा दियंती मनुष्य रूप रे से सीमाहीन प्रभु सीमायित हेई ससीम होई से असीम प्रभु मनुष्य रूप रे धराधाम रे जतबेले आसंती तांको अल्प विस्तर बुझिबा संभव हुए ता नहेले तांकर दया बिना तांकर से अनंत असीम रूप को मनुष्य पक्षरे बुझिबा संभव हुए ना सेति पाई मनुष्य जन्म नहीं आसीबा को हुए तांको बुझिबा पाई तांकर से मानुषी तनु जे तांकर जो आसीबा तांकर ए जो आविर्भाव तांकर जो लीला ताको बुझिबा पाई तांको अनुभव करिबा पाई तांकरी सेवारे निजको नियोजित करिबा पाई तांकरी सेवार गोटे इंस्ट्रूमेंट निजको करिबा पाई आसीबा को पड़े एवं ताही होची विवर्तन एवोल्यूशन बाय बिकमिंग ताही होची हेई उठिबा तांको पाई आहुरी सुंदर गोटे इंस्ट्रूमेंट कलम टी आहुरी सुंदर कलम कि भली हेई पारे जे भली लेखक बिना कष्ट रे अक्लेश रे आनंद रे लेखि पारंती परम पितांकर इंस्ट्रूमेंट मु कि भली भाବରେ हेई पारे जहा फଳରେ परम पिता मते नहीं मोरे द्वारा तांकरी काम जे भली भाବରେ मारित भाବରେ करि नहीं पारंती ताहाई हेबा उचित जीवन उद्देश्य ता छडा मोर मने हुए ना जीवन राव किछि उद्देश्य अछि एवं एई जे हेई उठिबा एई होछि विवर्तन एई जे हेई उठिबा से ठाकुर कहउछंती निज भितरे निजर चरित्र निजर अभ्यास व्यवहार इच्छा शक्ति एवं आकुति एई पांचटी कथा यदि तुमे माने निज भितरे नियंत्रित करि देई पारो विनायित करि देई पारो एडजस्टेड करि देई पारो चरित्र को यदि सुंदर चरित्र रूपांतरित करि देई पारो अभ्यास को यदि सु अभ्यास रे व्यवहार को यदि मधुर व्यवहार रे इच्छा शक्ति को यदि प्रबल एवं प्रखर कर दे पारो आकुति ए प्रभु को पाइबा पाई तांकर काम करिबा पाई निज भीतर जो अर्ज आकुति मन जेतेबेले छटपट करी उठे सेतेबेले हेई उठिबार सेई जो यात्रा सेतिरे आगे जीवा संभव हुए कु चरित्र दुर्बल चरित्र सुदृढ़ चरित्र रे परिवर्तित हुए कु अभ्यास परिवर्तित हुए सु अभ्यास रे एवं क्रूर व्यवहार मधुर व्यवहार रे परिवर्तित हुए दुर्बल इच्छा शक्ति हुए प्रखर इच्छा शक्ति असंभव को संभव करि दबार जो प्रबल इच्छा शक्ति ताहा प्रबल रु प्रबल तर हे उठे प्रभु को काम करिबा पाई निज भितरे समस्त दुर्बल चिंताधारा को परिहार करी इच्छा शक्ति को प्रखर करिवार क्षमता जेतेबेले मनुष्य भितरे हुए एवं आकुति तांक प्रति तांको जीवन रे प्रतिष्ठा करिबा पाई समाज रे परिवेश रे तांको प्रतिष्ठा करिबा पाई तांको सेवा करिबा पाई मन जेतेबेले छटपट करी उठे ताही होछि से अर्ज एवं एई पांचटी कथा जेतेबेले मनुष्य भितरे विनायित हुए नियंत्रित हुए एडजस्टेड हुए सेतेबेले से मनुष्यटी हेई उठे जने सुदक्ष मनुष्य योग्य मनुष्यटी प्राज्ञ विज्ञ मनुष्यटी ज्ञानी मनुष्यटी सुदक्ष कौशली मनुष्यटी लोकपाली मनुष्यटी मनुष्य भली मनुष्यटी हेई उठे ताहाई श्री श्री ठाकुरंकर इच्छा ताहाई श्री श्री ठाकुरंकर एक्सपेक्टेशन आम मानक भितरे से विवर्तन से एवोल्यूशन बाय बिकमिंग एवं एई जे रूपांतरीकरण अभ्यास चरित्र व्यवहार इच्छा शक्ति एवं आकुति ताहा संभव हुए किपरि ताहा संभव हुए जेतेबेले से जीवंत आदर्शक प्रति अच्युत निष्ठा जो निष्ठा को शिष्य ठाकुर कहउछंती अनरिपेलिंग जो निष्ठार कोनोसी च्युति हुए ना तार उदाहरण दबाकू जाई रामकृष्ण परमहंस देव से कहउछंती भक्त तांको प्रश्न करंती ए जे मनुष्यर अर्थ कौन श्री श्री
रामकृष्ण परमहंस देव कहउछंती मनुष्य मनुष्य हला मन होश जार मनटा होश रे अछि से हला मनुष्य मनुष्य जे जहा करुणा काहींकी तार मनटा जदि होश रे थाए भक्त कहउछंती एई जे मु बसा उठा करे नीति दिन ऑफिस जाए मोर नित्य नियमित मोर कर्म करे मु जदि होश रे न थाए ता करिबी किपरि मु होश रे थिबा तो स्वाभाविक ताहा ही कोन मनुष्यर अर्थ रामकृष्ण देव स्मितहास्य करे कहउछंती ना ताहा किंतु ए होश रे थिबार अर्थ नुहे होश रे थिबार अर्थ ताहा जे मु बसुची खाउची पिउची ऑफिस जाउची स्त्री पिलांक संगरे कथावार्ता करूची मोर सांग साथींक संगरे कथावार्ता करूची ता भितरे मोर मनटा किंतु अछि मो होशटा किंतु अछि मो इष्टंक पाखरे एवं श्रीरामकृष्ण परमहंस देव उदाहरण दे कहउचंती धरिनिया तुम पीठरे गोटे बड़ घा हेची तुमे तुमर मनटा से घा रे बॉडी पकेई माने भलो वीडियो मिला के तले रखि देला हो ना हम जो ଟିକେ ନାକୁ ବଢିବ ଏଇ ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି ତା ମନ ଟିକେ म्यूट म्यूट कर दियंतु म्यूट କରନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମୟ ଲାଗିବ म्यूट कर दियंतु आଜ୍ଞा ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ ସେମାନେ आज्ञा रामकृष्ण देव उदाहरण दे कहउछंती द पीठरे तमर घाटिए हेची तमे सार्ट पिंधुच मनटा किंतु घारे लागि जीवनी तो कष्ट हबनी तो तमे राति रे कड़ लेउटुछ सोइला बेले सोइछ मनटा किंतु सेई घारे कोठी बाजी जीवनी तो चौकी रे बसिछ मनटा किंतु घारे लागि जीवनी तो कष्ट हबनी तो आघात हबनी तो एई होची मनटा को होश रे रखिबा जहा किछि करना काहींकी मनटा किंतु सेई तांकरी चरण रे तुमे स्त्री पिलांको पई कोनोसी जिनिस सामग्री किनी दउछ ऑफिस रे तुमे काम करूछ तुमे नित्य नैमितिक तुमर कर्म नित्य दिनर कर्म काम करूछ मनटा किंतु तांकरी पाखरे मनटा तांकरी चरण रे श्री ठाकुर कहउछंती एई मनटा एई जे तांको प्रति जे अनुराग एटा हाड़ भंगा अनुराग हबा उचित हाड़ भंगा अनुराग रो अर्थ एया जे जो लोकर हाड़ गोड़ हातर हाड़ भांगी जाय थाए जेउठी ताको रखि दिया जाए सेठी से थाए उठी पारे ना कोठाको जाई पारे ना गोड़ हातर हाड़ भांगी जायछि सेही भली भाबरे से ठाकुर कहउछंती एई भली जे प्रेमी मनीष जहार प्रभुंक प्रति अच्युत निष्ठा से तार मनटा ए हाड़ भंगा मन भली से प्रभुंक चरण पाखरे ही पड़ी थाए आउ केउठा जाए ताही हेउछि आमानकरी से प्रभुंक पाइबा पाई से प्रभुंक प्रति अच्युत निष्ठा जेतबेले मन भितर जागृत हुए सेतबेले चरित्र रूपांतरीकरण हुए ए अच्युत निष्ठा जेतबेले जागृत हुए श्री श्री बड़दा तार उदाहरण दे कहउछंती श्री श्री ठाकुरंकर जे बाणी अछि सत्यानुसरण रे अहंटा जेतबेले मिलई जाए जीव सेतबेले सर्वगुण संपन्न निर्गुण हुए श्री श्री बड़दा कहउछंती जे अहंटा मिलई जाए तार अर्थ कोन निजे तार उदाहरण दे तार व्याख्या करी श्री श्री बड़दा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा कहउछंती मनीष जेतबेले निजर समस्त सत्ताटाकू देई परम पितांकर सेवा करे तांकरी कामरे निजको नियोजित करे तार निजत्व बोली किछि रहे ना तार निजर आइडेंटिटी बोली किछि रहे ना तार निजर आइडेंटिटी बोली जदि किछि न रहे ताले अहंटा आसला केउठा अहंटा सेतबेले ही मिलई जाए ए अहंटा जेतबेले मिलई जाए सेतबेले जीव सर्वगुण संपन्न हेई उठे योग्य दक्ष ज्ञानी विज्ञानी कौशली सब किछि हेई उठे जेतबेले तांक प्रति जीवन सुकेंद्रिक हुए तांको नहीं जीवन विनायित हेई उठे मनीष जेतबेले सुदक्ष हेई उठे सर्वगुण संपन्न निर्गुण से मनीष जे हेई उठिबा मनीष जे चरित्र रूपांतरीकरण आज
କହିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ନା ସେଆଡୁ କଣ ଭାଇ କହିଲେ ନା ସିଏ ଦେଲାନି ଆମ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଭାଇ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ତ ଦେଲାନି ଜାଗା ଜୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଦା ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ଯାଜନ ଶେଷ ହେଇଛି? ଦାଦା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ କିଛି ଆସୁନି ଦାଦା, ଶୁଣି ପାରୁନି। म्यूट ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଦାଦା। ଦାଦା ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆବାଜ ଆସୁନି। ହଁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଯାଜନ ସମାପ୍ତି ହେଇଛି, ଯାଜନ ମୋ ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ବୋଧେ ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ କିଏ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଭାଇ, ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତିର କଥା ତୋଳି ରଖୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଆହୁରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରାଞ୍ଚିରେ ସଂଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ କେବେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରି ରଖୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଥିଲା। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁହଁରେ ତା ଧେରେ କେଟେ କହିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତବଲା ଧରି ତାଳରେ ଯଦି ତା ଧେରେ କେଟେ ନ ବାହାରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋଖଡ ତାବଲିଷ୍ଟ ତାକୁ କୁହାଯାଇ ପାରେ ନା। ସେଇଭଳି ବାସ୍ତବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାସ୍ତବ ଚଳନ ଭିତରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ଏବଂ ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ଏହା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଉ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇତ୍ୟବସରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ବିକ ତଥା ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଷ୍ଟି ଚେତନା ଅନୁକୂଳ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ବାରିକ ମହୋଦୟ ସମ୍ବଲପୁରରୁ, ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିବେ ବରେଣ୍ୟ ଯାଜକ କର୍ମୀ ରାଜନଗର ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଢିଆରୀ ଭାଇ, ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ରହିବେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସମା, ଏବଂ ରାୟପୁରରୁ ରହିବେ ଅଚିନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଦା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହି ରଖିଲି। ଆଜିର କିଛି ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହି ରଖେ। 7:45 ସମୟରେ ଚିଲଡ୍ରେନ ସତ୍ସଙ୍ଗ BBNTCK ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ BBNTCK ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ SCB ମେଡିକାଲ ରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ 133ତମ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ମହାମହୋତ୍ସବ ତଥା 21ତମ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁରଭି ଶର୍ମା। ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ଭାଇ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ଦାଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆଳି ଆଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବରେଣ୍ୟ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବାରିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍
वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की परम श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पाद युगाचार्य श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद युगाचार्य श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद युगाचार्य श्री श्री वरदा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्य पीतिं वंदे मातृवर्गान् वंदे अहंकृषि दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु ସବୁ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଆକାଶ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु संबलपुर ଜୟ ଗୁରୁ ଛୋଟୁ ଭାଇ जय गुरु प्रशांत भाई समस्त ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ कनेक्शन केंदे हो कि रे ना ओ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु जय गुरु बाबा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु ଭାଇ कराउनी